Matugnaw nga kahapon ng mga panggaadlaw nga bernis karon og naa ko'y bagyo nga bagyo si Wilma. So mo kusog na pud ang hangin mga pangga. Nay uwan-uwan ginagmay, nay mukusog pod. So mao nang tugnaw kayong panahon karon nya. Mao dinhi nagluto day ko ani og prito nga tilapia mga pangga. Mao man ni kay daghan nga baligya sa merkado tilapia or bangus. So mo ni nagprito kani gisa kabok dako na siya mga pangga. Mura gamay lang siya tanawon kay syempre lalayo man ang kamera bitaw. O diyan na ato na ni sindi bali mga pangga og maayong hapon og thank you for watching sa tanan.